Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Animonyam ka yenboafo Awurade Yesu a odi nkunima yen de ne nkwa ebetwa asoma amena wo yeda so te ase no ene ehira ne animonyam enka ne din. Ene Awurade san de yenkwa ache yen. Na da Awurade de nkwa ache yen bia na bre bia yesori ehu se techema da bodwemu a moja redi emu afisane bia no yesori ana eye ni so na ebise Awurade se de na ebetumi aye ede ahye we Awurade wanamu enti enne Awurade nko de ama yenti yeso ye beka yani so nsem akire Awurade amen enti enne Awurade nhira wo se wo bana menu mienu yabo yaka bom na fe yaka Awurade ani so akire amen na enne mebawa kwamu a enne eye kwasiada a Awurade ehu ye mobo ama ebi wo hwe amane ekoso hwe baby yare ya ba wu amanfo ewu na se woda so ti ase nenne atowa na ewo se menu mienu ye ka bom na fe ye ka bibi kire Nyankopon enne da yi mu enti baby awo bia mepese ubebie wakoma mu na fe wama wona ase afore no aye ready na menu mienu ya bom na fe ye de Awurade aseda akoma no ene awie me ba wakoma na asem kakra na mepese me no woche na asem a me no wopese eche ne se Awurade di hina se Awurade di hina aman ebe popo if the Lord God reigns. If the Lord God reigns, the earth will tremble. Say Awurade wodi hina aman ebe popo. Say Awurade di hina abrabomu kwadana ohaw bia edi abrabo no so ne bedwane. Enti enna me pese obeka me ho. Na afi ye ma Awurade di hine ewo ya abrabom ba bia. Enti mesi team no ana topic a me pese me no wo ye kan wasem ne se Awurade ankasa wodi hina se Awurade di hina osi aman be popo me pese me na wo ekenkan kakra ewo nwom adio kronkron no ba ko ne ba no atifi asem osi Onyankopon kronkron ho ayeyie osi na Awurade di hina aman ho popo oti kerubim so asase him Awurade ye kese Zion na wama no so aman nyina so wobeyi no din kese a eho yehu no aye one kronkron ohini tumfo a wodo atemuo wona wubu atentenene Yakob mu atemuo ne tenene wo ewo na wubui mumma Awurade ose mumma Awurade ye Nyankopon so na monkoton sore no ne na ase adwa anim ohene kronkron ensia no se Moses ne Aaron won asofo mu na Samuel won a wobo ne din mu wo fra Awurade na woji won so wo kasa kire won murunkum amen ana o kai ba ko na o se na Awurade di hina aman ho popo sa Awurade di hina oman ho popo sa botaye ya ne sa asem yi bebese wo fa ne sa wo awasem na fei ohun ni se adenti na ma David anwumo kasa asem yi ohwe mu ahun se niam bebre di wi ase so ohwe mu ahun se niam akoso wo wi ase akosi se na won Israelfo ne won twetweda na wo bre na ebri biara wo beti nyame nka no ebri biara wo beti nyame din no ebri biara wo befre wo nyame a wo beba wantam no niema dane anu nti David ntumi nka nhyɛ anu nti na David dwumo ntumi nka nhyɛ enti na ne wo so ka nyina ne se Awurade di hina aman ehwo popo otikarubam so na asase him se Awurade di hina wo obi abrabom na awie ya
sa Awurade eba wabrabo mu enne awie ya sa wo ma Awurade kwan na obewura wabrabo mu na awie ya me pa kire sa Awurade bewura wo haw no mu a ohaw no bedwane enti Bible ne se Awurade Nyankopɔn wodi hina aman bepopo se Awurade Nyankopɔn eba wabrabo mu a tuminie amane edi wabrabo so nyina no ebedwane afiri wo so enti na edia na mepesa me no wo kan wa asem na awie dia mepesa me no wo kan enwa asem awie yi ni se ma Awurade kwan no medi hene ma Awurade kwan no medi hene wo wabrabo mu na Awurade di hene sane Awurade asem aka no o se na Awurade di hene aman eho popo Awurade di hene ahomone eho popo se Awurade di hene tumini adwane ena no Awurade di hene awo Israel fo antamu no oma kwa beda apokoko mu oma wodi watamfo so se Awurade di hene watamfo ani mu begu ase se Awurade edi hene wo wabrabo mu pa migidi ye se oha ni amane bi a wonam mu ota bi a wonam mu no sa oha ni bedwane wonyia bribi bia so obema Awurade kwa mana bedi hene se Awurade di hene se Awurade di hene wo bra ye wo mu ya coronavirus bedwane sa Awurade wodi hene enti minim baabi ko a anase ade apese Awurade di hene wo mu David se Awurade di hene a oman no ho popo se Awurade di hene a ose asase ahihim se Awurade edi hene na ogura wabrabo mu na oba wo mu a oba niema wo ye mu a niema bekoso se Awurade di hene awo wayaresa mu a wo benya yaresa chen so se Awurade di hene a so di hene a wadwuma bekoso Awurade di hene a eka bedwane Awurade di hene a owu adwane anu nti na nanu Yesu Kristo wu ya odi hene na afa odi owu so no owu adwane se Awurade wodi hene a se Awurade di hene a o se Awurade di hene a aman ho popo me pa kire se bra ye wo mu no ye nyampa ye bi a ye long talk ye nyampa ye bi ehu ye nyamera kesi bi a chan so ben ye hia ne se be ma Awurade di hene enti na awie ba bi bia wo me se sa o makwan na se Awurade di hene a oh o man be popo Awurade di hene a ahunhun bedwane Awurade di hene a yare bedwane sa na David kaaye enti dia na ebetumi aye de Awurade di hene wa yabrabo mu ene se ebe ma ne nkwaje kruwa no so ene se ebe bo na bodini na nanu na meka na wa ba bi se wumma Awurade di nso a Awurade wote na ye mu na se wumma Awurade so na wuyi na ya Awurade nso obeba wo mu obeba wa akwan mu enti ma Awurade kwa no medi hene wote na ye nwa kronkron no so na da bi Awurade pese ye ma ne hu so ane ohene awa yabrabo mu o pese ye ma ne hu so ono nkwa ne ye wo no ono nkwa ne tumi mutumi jefo sa Awurade di hina ana wiei na ma bisa o se wa ye ne ma wo se wo ye nyina sesei but aka de baako ne aka ne se ma Awurade medi hene ma Awurade di nso krono ya ne kase ma Awurade ni hene na David asamo ka ya no awa Psalm 99 verse 1 no cause if the Lord God rules the earth will tremble say Awurade wodi hene. So in other words, if the Lord God rules, oh, all princes, all principalities, all powers in this planet earth, oh, they will tremble, they will run away, they will vanish. Merade kwano ni hene, sa Awurade wodi hene. Minua, wana peso di hene wa wabrabo mu. Ebra bi twa mu ana o man krofo bi na edi hene wo abrabo mu. Ebra bi twa mu a wo de ayinie ni ko che nipa e ma na nipa na edi hene wo abrabo mu. Na sa ayinie ni nyina ntimi amoa. Na na mabawa akwa ma me ba be kanfo ayinie bi a che ayinie nyina. Na sa ayinie ni ma na ho mene so a ayinie nyina bra wo ho ase. Sa ayinie ni ayinie a eso che ayinie nyina. Sa yinie na awie ma ba me be kanfo a kire sa Awurade wodi hina sa Awurade ba wa brabo mu a
se Awurade wo ma ne nkwaji kuruwa no so a se Awurade ma ne nsa so a ye tumi nyina brase se Awurade ma ne nsa so a ne woyare nya hoto enti se Awurade wodi hena amanyina apopo amanyina apopo asase wuso ebesi enti enna awie mabawa kwamu se me pese me hye onkran pese me kira wo se empre hwehwe amwa mfiri ba bia empre so obekwa akwhye ahini afufuro bia ase ahini ase ma na home no so a emane manyina brase ne Awurade Nyankopon ahini enti na ma asema mede nam na etia pa na asem ne ye simple eni se Awurade wodi hina wabra bomu ba bibia wo pese Awurade wo bedi hina no odi hina wo ho a se yare na edi hina wo abra bomu a se Awurade di hina wo abra bonu mu a se Awurade bedi hina wo wayare se akwanso a o yare adwane se Awurade di hina ewo wadwuma mu a o wadwuma ekoso se Awurade wodi hina se Awurade di hina Awurade di hina wo abra bonu mu a abrabo no koso Awurade di hina wo abusua mu abusua yeye Awurade di hina wo aman mu a aman ni yeye ene wi Awurade di hina wo wiase a wiase yeye abre bi adu sa me no mienu ya ma Awurade kwan e ma ni bedi hina abre bi adu sa me no mienu ya sori Nyankopon ya tontomo no ya kana mani ya kire ma wiase nyina hu se ya de Nyankopon no onya ba na so se obedi hina o sankyerani sisi ena awiei me Awurade kwan no medi hine na Awurade di hine wo wabrabo mu a ye eniama nyina ba wo so eniama ebata ho eniama ekekere wo Awurade di hina Awurade di hina Awurade di hina abrabo mu baby biara wonam baby biara wura baby biara woko me ka wo se ade bi a wo ye no me Awurade medi mu hene na se Awurade di mu hene ade nyina ebeto din ana no Paul Peter mo fa Yesu Kristo so ne ko awokofa poso na wofa poso a woko no Peter mo ehu ni kane se won de waya poso adwumada na wonim poso che nkrofo bia na tie apona na wonim so eche nkrofo bia na eno nche se na wono wonim dia na so otumi bia eche Kristo tumi no na edu bre bia po chase se ehunahuna nipa no ana se edu bre bia po chase se ewo so na ho ehunahuna Peter mo no Awurade edi hene na Yesu Kristo sore ma ne nsaso no ma ne nsaso no epo na eyedi enti me pa kire se ehun bi tu a asoche bi bua ma Yesu medi hene na se Awurade di hene a o niame nyina beto di me Awurade medi hene se Awurade di hene wo abrabo no mu a se Awurade di hene wo wasetena mu a odi hene wo waware mu a odi hene wo wonkwagie mu a niame nyina beyeye ma Awurade medi hene me Awurade medi hene awo babi biara wonam edum pepasuo bi na so obeji atum sane na no Paul eji tum mu ka sa mimi hu wo mi mu se mi nkwa enu nti manfa me ho anto me ho so enu nti na mede me ho ato Nyankopon a wonyane awufuo no so ono no be ma me nkwa na no wa ma me nkwa da no ohu ni sa no Nyankopon kuta ne mu nyame di hene wa na brabo mu sa Awurade wodi hene a sa Awurade di hene a se wodi hene no obewura wa brabo no mu a niema nyina yeyi wonya nkomhye wonya so difo bi beba be so nkom bi ma Awurade kwa no medi hene wa brabo mu niema wo ya ane Awurade asembo abira no jai na ma Awurade kwa no medi hene na wo tena wo bonim ne asa ho nkom ane wiase adifo nyina asa ho nkom pa se wa ma Awurade kwa mo no amedi hene wo wakoma mu amedi hene wo abrabo mu a adi sama woro ayede beba wo abrabo mu nyina enye yie asansa Bible say sa Awurade wodi hene awo oman no so a so Awurade di hene ewo wiase mu a ose na asase animdifo nyina wo ho popo a David hu kan yie David kama ne yefe enti diai
ayemfa na wonamo anna mesraw sababi biara wo abrabo be na di wo so hene abrabo na di wo so hene na sa ade bia di wo so hene ache yare bia di wo so hene ache anim biase bia di wo so hene ache abrabo fu bia di wo so hene ache na Bible says Awurade bedi hene dia saa niema ne bedwane se Awurade bedi hene dia saa niema ne wo befru wo awakwa mu ma Awurade medi hene sa Awurade wodi hene a asam ne ya medadodo omma Awurade kwan no wura wo mu wura wakoma mu wura nipadua no mu wonyia difo nkomhye se Awurade bedi hene wi a wonyia nipa nkomhye wo me Awurade kwa be wura wo mu bubu akoma efa wabrabo nomum wonnante na akwa mu na wonu so no nko ni nyame a wonyia nkomhye menua se Awurade wodi hene a asase nyina wo so se Awurade ba wabrabo mu a niema nyina yeyie edian ana wia no ho bedi hene wa yabrabo mu eye yare eye djuma saye eye dia eye sikasam eye busua munsam eye dia wa bone wa wunim wo hawo no adia ade na ebedi hene wo wabrabo so Bible say me Awurade kwan na so no nkwa o Yesu Kristo bedru abrabo no mu a Yesu Kristo be wura abrabo no mu a Yesu Kristo betena abrabo no mu a ye abrabo no beto di niema na woso ne ho niema ekeka ne ho niema na eka washa no saa niema nyina bedwane agyawo me Awurade medi hene enna anwumre ana enna awiei me kai wo se me Awurade medi hene wa abrabo no mu entie ne wiase eka entie ne niema ekoso wo wiase mu ehu a ede abraye be me pa kire se me Awurade medi hene na Bible say ne waka no se Awurade di hene wo ye na abrabo mu a ewiase nyina ewoso ewiase nyina ewoso asase abayihim me Awurade medi hene wo abrabo mu me Awurade emebomura wo abrabo mu wuye Awurade enya kwankere na wuhia ya na nkrofo bia ye wonse wa ha no gise onya ho kwankere wa kwankere amede ma wa wia ne Awurade Yesu Kristo ji Awurade Yesu Kristo one ne akwankere kase no mane medi ne wa abrabo no mu no bedi saa yinie na no wura abrabo no mu a saa niema na wo hwehwe saa niema husu komode wo saa niema wo mu twatwade no saa niema nyina abayira enti menua ba bibiara wo awu betie me awu ebiaba echiro baba betie me ka wo se ma Awurade medi hene me Awurade medi hene ana me basa me kai wo se nipa ba ko na so di hene wa abrabo no mu a ene ma besesa wanka nkomhye wanka di nsam ahoro me ba cho ade a wo betumi aye na me Awurade adi hene wa abrabo mu ni se wo bebo bra esafata wo bebie wakoma mu na wontena boni ni ma mpra so pensenkyerene Bible say Musa ankrofo yi munya senkyerene foforo ka Yona ensenkyerene ho na Yona ensenkyerene ya ne de ene adwensa kyerene ensenkyerene enna mabawa kwa mu say wunya senkyerene foforo wunya de foforo ka Yona ensenkyerene no ho eno sa ensenkyerene na asam na meka akyere wo sa ensenkyerene no Yesu Kristo se nipa ba sa kyere na adwen nipa bebubu na akoma ama Awurade Yesu Kristo ama tumi mutumi jefo no ama nyame otumi ade nyina ye no waba bedi hene sa Awurade di hene ewo wabrabo mu a niema nyina asesa se Awurade wodi hene se Awurade di hene odi hene wo coronavirus yi mu a odi hene wo wiase mu a coronavirus bedwane minia ya de hu acha wo so a ama ho popo me pa cho me Awurade medi hene me Awurade emewura wabrabo mu me Awurade metena wabrabo mu me Awurade manokwan sa wo kan Job
32 na waka asem bi ose empare Awurade se obeye bone ya sori ne yedi yensam eniam ensam fata ne wia na yenya ye problems bi ba ya so a na fei ankrofo bi akotena baabi na wasem a waka ne se mo demonstrate mo nyame ni tumi nkire wana ka kira wo se nyame nzem bi a eni no de na odi akire nyame wote na yeye mu kohwe osoro ma no so enti nya wo kasa ne wudede na wo ye no enti se obema ne kwan ma na bedi na ma ne kwan ma ne bedi hine no no de na hinie da na batri so ono obi ante se wono na nka wo abrabo mu niam wo ka ne nsam a wo ka onkomodi a wudi nyina ne se obi ara nsa no onyame wo yo hene obi ara nsa why na te se wo tojom wo yi na ya ao nanka wo kanfo no nanka wo fra no se Awurade bedi hene se Awurade di hene ewo abrabo emu a enna ama osori ayira wo nyame fie me pasa me kai wade bi aye Kristofu ajai anu nti yehu nyame nsa kire ne ebre bi atwam wona wo hu Kristo kane no na ade a wo ye ne se opeso oti nyame ne osori nyame enna osori ya wahi bio ye sori nyame yakwa ne akokere ya adwen akere nyame wonya classmate nyame onya wo junior ebi nya akro be control nyame akere nyame ta ma wana sori nyame kanfo no du baabi anasa wona wodi asuafo no yakwana na wo faso hu Christopher bibi kire wonso a wo kọ sori emu Awurade din so ama Awurade be di hene Awurade di no wana ye mu ana me pesa o Awurade din so Awurade me su odi hene wana ye mu eti Awurade din so me Awurade hu se opposition wa abrabo no mu na wo nante akoye ne ensem fata na fa o wie no ha wo bi beto wa na wo kotwe Yesu Kristo se wo junior na wo junior kura na wo ba wa wo na wo se won kata na ni no nkata wo be ya ne dan won pese obedi hene nyame so de na ni gina hini ho enti nkosi se wo be ma nyame adi hene wo abrabo mu no won tene nka won so be ya bibida me Awurade ni hene na wiase nyina mpopo me Awurade ni hene na wiase nyina nwoso me Awurade ni hene na wiase nyina mrase ma Awurade woni hene ma Awurade ni hene ma na mra abrabo no mu ma Awurade woni hene ma Yesu mewura wa abrabo no mu na niema nyina enye yie. If the Lord God sit on his throne, oh, the angels will then arise. When the Lord God sits on his throne, when the Lord God rules, and when he rules, oh my God, the cherubims, they will then lift up their hands and worship him. Ojo kwanya osori yesi asise osori awosora ya meka asem bi se ade ba ko na hu hia wasasi so na hu be se hia wosoro eno ne worship eno ne osori hu be hia ma ya wasasi so ni ekodu sura osori ya ohono awa aduma ye nyina aduma kase abeka wosoro nyina ya osori menua osori nyame a wo mani di hene osori nyame a wo mani yakese wo abrabo mu esi a yetimi shamra ma nyame kira no ne ayeye pe anso ya nya ne ono pe ana mesraw senka me no be ya adwen aka te Awurade se ani monyame ni Kristo ani monyama dware ewura mu Awurade yakoto sore oh mumma ye mo se manidi mumma ye hujano mumia manidi so nanka ya tone ya bona bodini nanka ya krono ya manidi so ya manahu se woso na wochen wanyina ye wura Yesu so wochen wanyina anko ni hene equation ya simple merade ni hene no bedi hene na nipa no yo odi hine o so dada no obetu no eno a simple equation sa Awurade wodi hine
Awurade di hena menua wa wutie me wakosoma aba wakọ asọrị aba na ebia wokọ no wokọ nia wosu betumi aye yade ye daadade ye eye de na wasi ye change order of service yansesa no nia ye pa ne ye nipa shamra na ye busu a eye problem be nyame shamra na nipa busu anye problem nyame wotena ye yemu ya merade kwan na woni hene merade kwan no monwura abrabo mu merade kwan no metena wo mu merade kwan no na ne sankire ni basa na di e wo abrabo mu sa erade wodi hene e wo abrabo mu a mepesa me no be kenkan ade asam kakra na bibi kakra wo First Chronicles ana braso sam edikan no aduonu miensa no 16 aduonu nsia enyimu aduonu amiensa 16 verse 23 no ose monto Awurade dwom asase nyina mompai ne nkwaje mfiri ose mompai ne nkwaje mfiri da nkoda mu monka nanim onyam wiase aman mu ne na wanwade aman nyina mu na Awurade yakese na ose ayeyi se Awurade yakese na ose ayeyi se tie uba 26 na ose na ne hu ayehu anyame nyina so na amanaman anyame nyina ayabosoma huhuo na Awurade die ono na oyo osoro 27 no ose na nidie ni animonyam wonanim nidie ni animonyam wonanim tumi ni anika ewo ne tenabia tumi ni anika ewo nyame tenabia wo me Awurade din so a wo me Awurade din so a wo kora Awurade din a wo ma ne bedin na wo me Awurade din ro abrabo mu a wo me Awurade yakase wo abrabo mu a anika bebo abrabo mu wo tenabia be from wo tenabia be ya nidie tumi baba wo tenabia mu yeyo baba wo tenabia mu koso baba wo tenabia mu esansa Bible say ose na ne tenabia no ose nidie ni animonyam wonanim nidie ene animonyam ewo Awurade anim tumi ni anika ewo ne tenabia tumi ni anika wo pese wanika wo pese wanigye ene ebre Awurade ayenwa na ase bra na bepeja no se wo ne me be ya adwenkro anase wo ne me eboko bonkrom ni age asema me kan ya tumu yi a wo be kai se wo kwa asore na se asore nyame yi a wo be pon no nya ni je bi wo wakoma mu wo nya hotoso bi wo bie nyina na wani age osore Awurade te osore mu enu nti wo sore nyame a wani beje ezanza Bible say nidie ni animonyam awo nanim tumi ni anika awo ne tenabia oka 28 na awo First Chronicles no First Chronicles 16 verse 28 no wase na man musiakuo momma Awurade animonyam ni tumi momfa Awurade din eno animonyam mma no ewiase momiemfa Awurade din ni anwa animonyam mma no na yenja dede no yenja prayer topics ahoro a aya unhu ba bi ebi free eba unhu kyerɛkyerɛ bi mu ba bi e free ba wonim paye bi abo asɔre Awurade wodi onim hwe ya asɔre nyame wo pese onhu nyame unsa kyerɛ ni asɔre no wo pese oti nyame nka manidi so ma Awurade medine na ne ema nyina ba wo so ɔse momfa Awurade din no animonyam mma no Awurade din no animonyam ma wiase mfa ma nti won se ebre won se ne din no animonyam ya mfa ma nti yehu na animonyam won se wiase mfa Awurade din no ho animonyam ma nti yanti nyame nka nanu Israelfo no wote brase se ya ne ya kan Israelfo adu ba bia na wohwa ne ma mo ya na airtime but edu ba bia wote mre ase wana wotimi di bone na ya ne ma na akodum pepesuo bi
wa wotumi atitum prako pese no sabre ya hu se nyame wajaye wokọ ekọwewe Awurade anim nyam wokọ kọmme Awurade din so kọkọ kotu Awurade kọkọ sire Awurade se Awurade ya fomwo fa yembo ne cheye na ye wiase de ya fom kura no ni ye per reasons ya pese ya kire nyame se ono na afom ye Awurade na afom wo minua ene bepese o minu mi ni ya me Awurade di hene asori me Awurade ni hene wo ya mu nti yampa ye nyina sane na video ameya ne kanana meka senso ena asore no ya bompa ya na ase aye complaints video ameya ne kanana meka ho asem se ena asore no enam se ya me Awurade ni monyama yire fi ya ntam nti afa de ya complaini afa de ya kasa ya kasafo ne ya kasa ya niema ye nimbia niema ye sua niema ya theories bia nipa nkasa create no ya kosuasua wi a na afa adane ya ne kasa afa adane ya proofs adane ya niema untumi prove nyame wo ye nyame u prove na akyere hwan u prove na untumi prove ni wie mani ni hene no nkoso ni hene hwane wo ye ya awosoro ohwa kwanya osorofo afa so sore na eya na mi bisa se sa osori eyi koso osoro de a ene ebeye Awurade din so obesane abawi ase hwe waye order of service osoro na ade ache na ade asa aze na papa ba ko ati ayenwa kese so ono no te sa ayenwa kese no so na osimpani ayenwa duonu na yatwa ho ahia hwe order of worship in heaven odi etie mi ye hwe kwanya osorofo me Awurade efa so di hene ebeda na Awurade ni mpaja won wosoro ho ebeda na Awurade ja soro wa abafom ebeda na Awurade akasa me bani pantam ase na enwa duonu na atwa ho ahia na mpa ayi na ti asefo nan so ewo ho ne ewo ya ne se woka kronkron ani die ni animonyam ka Awurade din nyame atumi nyina wo nyame obo asoro ni asase wo me Awurade din so me Awurade kron me Awurade hu se ampa me ye nkrofo enyame na ahwe de wa see worship for heaven ene sa worship na ya de 5 minutes ya no ya sorry mu ya de 5 minutes ana ya worship ene wo kwa sorry a worship no yetimi kan ne opening prayer bom sesi a yenim se worship no ya de anyu ya mana ya traditional thing ana ya eka ya order of service ho ye kodura ya de ebe 3 minutes bi ni asori nyame uwia ya kasa saa ne nipa nsam ni atoto asa ye be fi asori dam ho no na aya empty ni aya empty niema ya na asasi so ni ebe sa to aso wosoro ani osori ye me kasa kire nyame asori sa asori no emme Awurade din ya kase a sa asori ne me Awurade edi hina sa asori ne me Awurade so yi a ewiase no ya nkokase mo meji nyame no esa so behu se Awurade di hina mpa ono na yi ne da na batiri so a oye niema ehu oye nsenkyerende oye niema ma ne chensu bu so me Awurade medi hine onka ne David kan ya no David sa na Awurade di hina amai ni nyina amai na popo na wiase yihim na mepese ka me Kenya Kristo ni bia wa wiata so se brati se mepese Awurade bedi hine se Awurade di hine wa asori ni mu a enwunyia ne kasa dodo enwunyia sa obapie kura no akoka kire obi se o ka theories bi afedie ekwanya ya weni so no kura no gese ye kire principles bi any skills ya smartness ni ya de weni so nya smartness ni ya de weni so me Awurade sorry Awurade me Awurade nya kase wa wabrabo mu me Awurade ni ne wo wiase mu
ayawe magic fo no nkrofo na wonya mekura wo waso anti asem no wodu ba bia wo be hu wabodwa magic fo no kra no wo bodwa wankasa o nia waya ne se woye nyankamade ama nkrofo na atwa nwachia na we nyankamade na woye no so na afe wabeje wona di na ye nya me na ni tumi bru tumi nyina so no ada ni ama ne kwa ma ne medi hene Kristo asore mo mi ansore ni amerade kwa no medi hene amfa woni nimdi ahoro awasua amfa ne ni ama ahoro awasua gutim mesija books ne tuare ne to nchan na bra mi ansore nyame. That is the basis of worship. That's the basis of Christianity. Anunti ne rade boy o sorry enti ana oboye umu baby rade kire na suafo no kwan ofa so preaching nyame antire preaching o kire mpaibo e wo sorry akwan so ya the theories na ese nyame adwuma merade so mane kwan mani medi hene yasi asori anyami yesu jama yeso beto sa asori na uvisa na ni beje afa amanfo ya na fe wonwu erade ani monyama na atu woni chi atu woni niema ne akwankyera eni twire ni mu atu woni akwankyera eni meaning se erade ani monyama ayira ya di nipa kwankyera na ya adwuma enti anawiasi akwankyera adosu nyina di adanse ase erade ani monyam ne yama na ayira erade ayi ni enu yama ni hene enti ya enti nyame nkan ye ya merade nya na adwuma brebi sofo wande wani nyankopon wanya akwanya me ne wanya brebi sofo na onkronkron de ba won so a eba won so se konfu a okom eba wo so ne na o kasa wi ana ekọ na ye ndia onkronkron na babo atenase weyemu onkronkron din no weyemu aka wasi ade nyame onkronkron atiyemu ni ya de pa no ye jama onkronkron na da chesani na suafo yesu asuafo ma yesu koda okuduo no mu no yama onkronkron na da afi oha okasi esia meka we se ane tamuso enko empo oha okasi esikura na momiensa anko ni enko nyane no na se oye nyane na oba ma ne nsaso a tumi nyina bebrase merade ni hene ya merade woni hene na se rade wodi hene dia se rade di hena ye rade wodi hena erade wura wa bra bonum a se rade edi hena niema be woso me pasa me ka wo se nipa bi o manya me kwa ma oya kese wona bra bomu na wodo yesu do nyame yie no adin pa ma wo se okon be do boni bi am waye na nipa sem ne meu na obo atena se o nipa sem no mu a na fa ayedin ama anaye brisufu aya se uza awo teki nyame apamada kan se oye too familiar with it many apamada kan aneda many apamada kan esimi papa fie enti ofa ni bibia keke na nyame bufu ye okun no ena kristofu aya wo ho ya fa nyame se obi timi bo adwamanya ofi adwaman so a na wa fa bible so oprichi wana ka tira wo so obe ma nyame obe kasa awasa bia yenu ofi adwaman so a na wa tam bible we have become too familiar with God and God is not familiar with us anymore. You are taking it for granted. Nipa bebo nyame din ano na problem. Coronavirus yima enankrofo nyame din ya moda. Asori kura ni yanko. Afe yare na ebekum yenti edwane yeko. Yeko su kura ni ebo mpa ya mani din so a.
ankanya ya afi ya kwa ye koma nyame orders kire nyame se wasa bre ti se mu ye bibi anya sa nyame wa anya wo nye nyame na fi se nyame wa bofra bi nyame wa anya ne bre we mu a ya na nipa hu se wo ye nyame nyame yo wa nyo o ye nyame asan se awie ya ne beba merade kan no nya onye obi asa na ewusi fa no elite wo fa nyame keke uza fa nyame, you took God for granted. And nyame so kuno. If you take God for granted, you can never see his glory. If you take God for granted, he will never work miracle in your midst. Asofwa unise wasum nyame na ababedu pepesu bia woni nyame abaye classmates. Enti nyame asam kura wonsua. Wontwe Awurade anim no wage message bi. Ade abre nyame asore. Wasore ya nyame medine. Ewo abrabo mu kane. Wasore ya media minim nyame asam dada. No akwakasa wasore dem. Obewie na nipasam no wade awura asore no. Bede ne Awurade di hene. Ya me Awurade kwano di hene. Mesre senka Kristo ni bi basore. No one ka wagya niama ne hunumu bebre ne niama ne argument ahoro a yedidi akire no ja omono munya argument ana Yesu Kristo ka tell na suafo ne se me nkotwan kosi se kronkron no beba mo so saa da no Pentecost da no na nkrofo bi so di afase na nkrofo bi di aya party Pentecost no enye di Pentecost na ye ja no Onkrunku wie da ayedi sa afase no na sa krofo no eto party no asuafo no concentration wo mu concentration anko sa krofo no so o mu concentration ko si ya twe Awurade ani monyam ya twen se be hu se Awurade aba wa ba wonani monyam mu na wo twen Awurade no Awurade adi oja ebre won na fei tie nsankyere ne esi ye ankrofo no opati na ase no ohun se Awurade ani monyam na dadi wasa sore dane mu ohun se Awurade ani monyam bi asa no wasa ankrofo no ntam na wo botu ekoi e wona me Peter nya opportunity emme Awurade din so kire wo mu ena ye ya pese ya kodwan ne party no na ya ne omudi party ni wia ya kosi ya etu omofo wo kodwan ne party no na mudi party no didi wia eniama omoya no party na asibi wuye bi wuwia waka chense Awurade ma ohomene so please and please nyame wanya classmate onya abofra nso nyame yamfani ni agro nano Israel fo ya so wodi ni yom yonku bi akeka wanfa no wokwan bi a obefa no ama waye nanim onyama da di so no nyakopode ya no de ye won menua momia ma Kristo kwan mesi asuafo no twen ya kosi se wo twen ya kosi se nyame onkronkron no ankasa na di adanse ma no ho onkronkron na ankasa asa ne ye ni di adanse e ma ne ho asanse na sa ankrofo ni nyina nim se Peter wo yehufuo na dia na dadi am yehu se bibi foforo awura Peter kronkron nyame tumi no nyame ayi nie no nyame ani monyam no asane ya no ama yehu se ade bi aba wombazo be nyame kwa mana di hene sanye ayi was o kan Psalm 99 no sanye Peter David aka ya no David jom no asama kan na dadodo asama David ka ya no o se Awurade di hina odi hina amanyina ho popo Awurade di hina tumi nyina ho popo yenya Awurade tumi yenya akwankyere foforo yenya Awurade tumi enanu na suafo ne yare ehu hohom wankwa ankosua mechanism foforo bia wakotwe Awurade tumi Kristo asori ya wahi nyame mma ya wahi mumie nja ya taxes na
ya worship no ni yankwa nyame anim na Awurade hu ya mmɔbɔ no nyansa kyerɛ ne wɔ yabrabɔ mu na wo kɔ hempɔn bi anim na kyerɛ ne sɛ wo yɛ hempɔn a na wo kɔ ho a kyerɛ ne sɛ me na me yɛsei me ne ɔhene asɛm asi me na naano bi me yɛ bibi sei na wa kɔ ɔhene foforo anim sɛ ɔwɔ mmoa wa wodi sɛ wobɛnya mmoa wonya saa mmoa no gye sɛ wodu hɔ na wokɔ ɔhene n'anim sɛ woyɛ akoa bi woyɛ nipa bi a wonya ɔhene n'anim mmoa ɛhɔ na ɔhene no wobɔ n'abɔdin no ɛhoahoa no ɔhene no ɔno animonyam adware no ɔse yɛkoto sɔre wɔ Awurade animonyam ne Kristo animonyam adware wo awura mu Awurade yɛkoto sɔre wo eyi ne nneɛma Awurade bi bɛ sɛ asɔre ne yɛ ɛnyɛ akwankyerɛ ɛnyɛ kɔfa wei ɛnyɛ kɔwura ha ɛnyɛ kɔda ha Yesu ni ɔwewɛ nnɛ sɛ nka wiase nyina bɛka abom ayɛ ne sɛ yɛbɛka abom ne aka kyɛn sɛ yɛkoto sɔre wɔ yɛwura animonyam ne Kristo animonyam adware wo era mu Awurade yɛkoto sɔre wo da animonyam adware wo era mu Awurade yɛkoto sɔre wo da Awurade pɛ sɛ ɔbɛka kyerɛ sɛ mekoto sɔre wo animonyam ne Kristo ma ne mɛdi hene sɛ Awurade di hene wɔ nneɛma nyinaa so a asɔre no nke yɛ mmerɛ na wo nante wɔ social media hwɛ argument ahoroɔ hwɛ nkurɔfoɔ bi a ɛnam ma Kristofoɔ no bi wɔ ne yɛ a wɔyɛ nti na nkasa bi obi a sɛ Awurade mma ne nsatea baako so a ka deɛ ɛbɛto no ɛkasa ti akyerɛ nyame a ya na ɛya anka Awurade wɔ tumi sɛ nkɔyɛ bibi ɔwɔ tumi sɛ ɔdane nneɛma nyinaa nanso ne mma ɛwɔ sɛ yɛmma Awurade animonyam epie no yɛmma Awurade kwan menua baabi biara a wowɔ mepɛ sɛ meka wɔ sɛ yɛmma Awurade wɔ ni hene ma Awurade ni hene ɛwɔ abrabɔ yi mu ma Awurade ni hene na aman nyinaa ahompopo ma Awurade ni hene ma Awurade ni hene mepɛ sɛ me no wɔ kan the last quotation wɔ kan Job 34 Job ɛtɛ 39 no ɛtɛ 39 yimu du ɛba no ɔsi enti mu a mu wɔ tire no tie asɛm a mekan mekasa kyerɛ nkurɔfo a wɔyɛ wadwen sɛ wɔpɛ soro akɔ wɔpɛ Nyankopɔn wakɔ enti tie nyame asɛm a meka de agya ho Job ɛtɛ 39 enyiyimu edu aba no ɔsi enti mu a mu wɔ tire muntie ampari Nyankopɔn sɛ obedi asɛmmɔne ampari nyame sɛ obedi asɛmmɔne na otumfoɔ sɛ obedi amumuyɛsɛm edu baako no ɔse na mmom onipa ne yɔ so ka na otua no ya bɔne wie ne akɔfa problem na ya problem na etua yɛ so ka ɛnyɛ nyame sanse nyame empare no so obedi nsɛmmɔne empare nyame so ɔbɛyɛ amumuyɛsɛm wokan 11 na ba na ɔse na sɛdeɛ obi kwan tia no saa na ɔma no to no sɛnea wo kwan tia na sɛnea wabrabɔ tia na saa na ɔbɛma no to sɛnea yɛsi som nyame ɛwɔ saa berɛ yi mu no saa nea bɛte ne nne sɛnea yɛsi pagya Awurade no the level no ayɛ ana ɛkwan yɛfa so sɔre nyame saa kwan na so ɛna yɛbɛfa so hu no yɛbɛfa so hu no yɛsɔre nyame sɛ nkurɔfoɔ yɛdi bɔnefo sam yɛsɔre nyame
San krofo ya di adwen ebu ye nua. Ya sori nyame na sori no kra. Wa kwasa wo ko me nyame din so no sa sori no mu. E wona asofo ne ne kuo. Anase difo ni bi ni won kuo. E device mechanism a. Ya di be ye wo ho yie. Awo wujiri se Ewurade ni mo nyam betima pie ho. Empia na fe di akayen ani anante. Me pa cho Bible say mpare Ewurade so be di nsamane. Enti sa yare ane ne ma atwitwa mu nyina. Enye nyame na aye. I'm speaking on authority. Enti Amo bi kwatena ba bi so wo hye nyame se chenchena nyame anya wo nsom no nyame wanya meja Bible na to wugya ya me mafa wo ya sofo pani na wugya Bible me mafa akofa amen because wugya no soma owo nkrofo aba som no ana no Elijah ya se ono nkwari difu aka no nyame angu nanim ase say na 7,000 scroll baby. Say nyame ma wo so. Na wo se wo kwan yo fa so me Ewurade di ni wo asori ni mu. Ana wo kwan yo fa so me Ewurade edi ni wo ne manfo so no ama na ni nyina. Na du baby na obo mpa na se Ewurade nya ya. Jai se wo de Bible ne triatin no. Wo nkwa wo ja no so ma. Nyame abofo osoro kra wo peja na dada. Ya ma ya wo kwan. Ni anwu ni se se nyame frao na be ye kristonia na laki bi na wanya ana me ka se wunya kwan akwanya na wonsa kirai no bi be ye evangelism kirao se bra be fa Yesu a minua tumrika na Ewurade hu mobo na fi se ofra no eye simple wo fi se nyame se ofra obi ma no kwatena heaven no eye simple obi asiesie ni fie ewiase a obi si papa dan a sabi na ukokotene mo de han nyame asiesie heaven se bra meje ukwa me se de ukwa heaven asase a anakura animonyam asasoma meje wi a me de obekọ wunya a obi se bra maje wo me fie mema waduane adi mama dan ya tenam wo de bra betena fie oni oba so ye nyina ne se ade ya ti akase efie wura me da ase efie wura o ye kese efie wura wo so anu nso ye ntumi nye na fa adan ye kasa me say worship is a profession in heaven. Worship is a profession in heaven. Anu kwa ni ade a sa wo ko school bi asua bibi ya sua kwan ya fa so sori nyame o ko Bible school na wo sua Bible no sua kwan ya fa so sori nyame o ko sori a sua kwan ya fa so sori nyame na me ka wo se o nyame watena ye mu o sori nyame na sori ni ya o nyame wabada no ho adi e wo sori emu ana Ewurade asama Ewurade na mmeme so e ka sa mmeme so a number say me just a vessel. I brought to say mama me ho kwan say o me kasam for me mu enchire ye nyina enti se wo ba na wutia mfani ni pasem mfani say abofra wadi an wo aka no mfani say abranje wadi an wo aka no ya ho chire ye wo hu ya ho chire yo ya ho anchire yo nyame wa ya kase enti ya se ye be me Ewurade din so ni amana di hene na wiase ayini anyina won wa popo na yare adwane na tumini adwane na nkrofo nyina hu se Ewurade anim onyam apie yen so nyame won hyiraw nyame nka ho nyame ma nkenya dom nyame ma ntumi sore waka na nya akoma abubuo na fa sore nyame na ma ne hu se ube hugya no ube krono na wapegya no nyame hyiraw wanya wokese wo Yesu Kristo dimu ene ya bompai no yanka amen wa wunya braba hwa me nyame hyiraw wa kire so baba hwa me nyame hyiraw se wo hwa so a ya no wa hye
aha na unua bi nso watumi atie bi na ye nyina ye nam ne sa yo so ne yaka bom ama Awurade anim onyam asa pie ewo wiase mu na wiase nyina enya hoto onyame enya yankese na wo moaye wo Yesu Kristo din mu ene ya bom pae no amen ene bye bye achiri